नाज़रीन इकराम, हज़रत इंसान तरक्की की इस नहज पर आन पहुंचा है कि समंदर की तहों, ज़मीन की वसअतों और बुलंदो बाला चोटियों में छुपे राज जानने के लिए बड़े बड़े ख़तरे मोल ले रहा है, जबकि इसी इंसान ने खलाई तहकीक का सिलसिला भी सालों से जारी कर रखा है। नासा नामी इदारा एक अरसे से खला में मौजूद सितारों, सियारों और गैलेक्सीज पर रिसर्च कर रहा है। इस ज़िमन में कई एक सैटेलाइट्स खला में भेजी गईं जिनका मकसद खला में ज़िंदगी की तलाश और इंसानों ही की तरह की एक मखलूक की खोज है, जिसे आम तौर पर एलियंस कहा जाता है। अब की बार नासा ने एक ऐसी स्पेस टेलीस्कोप तैयार की है जिसकी मदद से हम करोड़ों किलोमीटर्स दूर मौजूद सियारों तक पहुंच पाएंगे। इस प्रोजेक्ट का मकसद है एलियंस के वजूद को इंसानों के सामने लाना। ये प्रोजेक्ट कैसे काम करेगा और इससे जुड़ी दीगर कई दिलचस्प चीज़ें आज हम आपको बताएंगे, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के इस मौजू की जानिब। आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्कवर द वर्ल्ड के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, शायद आप ये बात जानते होंगे कि नासा ने करीबन 30 साल कबल एक टेलीस्कोप खला में भेजी, जिसे आज तक की सबसे बड़ी टेलीस्कोप होने का एजाज़ हासिल रहा है। इस टेलीस्कोप सैटेलाइट की मदद से आज तक साइंसदानों ने खला में छुपे हज़ारों राजों से पर्दा उठाया है। हैरान कुन इंकिशाफात करने वाली इस टेलीस्कोप का नाम हिबल स्पेस टेलीस्कोप रखा गया, जिसे 1990 में खला की सिमत भेजा गया। लेकिन अब की बार साइंसदानों ने एक और इंतहाई कारआमद और तवील जसा टेलीस्कोप खला में भेजने का फैसला किया है, जिसे जेम्स वेब टेलीस्कोप का नाम दिया गया है। आपको ये जानकर मजीद हैरत होगी कि इस टेलीस्कोप को तैयार करने के काम का आगाज़ 1996 में हो चुका था और माहिरीन का ख्याल था कि यह अहम प्रोजेक्ट 15 साल में मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन यह प्रोजेक्ट मुसलसल ताख़ीर का शिकार रहा। अगर कोई मजीद मसला ना हुआ तो ये टेलीस्कोप मार्च 2021 को खला में मौजूद होगी। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, अगर इस टेलीस्कोप की तैयारी की बात करें तो इसमें लगा लेंस यानी आईना 18 हेक्सागोन से बना है और 6.5 मीटर चौड़ा है। ये इंतहाई हसास टेलीस्कोप है जो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम का मुशाहिदा करेगी। हिबल टेलीस्कोप सिर्फ अल्ट्रा वायलेट और विजिबल स्पेक्ट्रम में मुशाहिदा करती है, लेकिन जेम्स वेब टेलीस्कोप कई हैरान कुन और जदीद टेक्नोलॉजी से मुज़य्यन की गई है। खला में सूरज की हरारत से बचाने के लिए जेम्स वेब टेलीस्कोप पर एक बड़ा शेड लगाया गया है। इसमें साइंसी आलात को मनफी 220 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जा सकेगा, जिससे हमारी इस कायनात की इब्तदाई उम्र की हालत की मुफीद मालूमात मिलने की तवक्को है। कहकशाओं और सितारों की पैदाइश के इल्म में इजाफा होने की भी तवक्को है। इनफरादी सितारों का मुशाहिदा, इनके सियारों का और इनके गिर्द हवा के गिलाफ का क्या तनासुब है, इन सब बातों का इल्म इसी टेलीस्कोप से बखूबी हो सकेगा। अक्सर ये सवाल भी सुनने में आता है कि आखिर जेम्स वेब टेलीस्कोप को मुकम्मल होने में इतने बरस क्यों लग रहे हैं, जिसके जवाब के तौर पर साइंसदान ये बताते हैं कि किसी खलाई रॉकेट में इतना बड़ा लेंस फिट नहीं हो पा रहा था। यही वजह है कि इस टेलीस्कोप को तैयार करते वक्त मुतअद्दिद डिज़ाइन बदले गए, जिसके बाद इस सैटेलाइट का डिज़ाइन ऐसा बनाया गया कि इसे खला में भेजते वक्त तमाम लेंस और आईने फोल्ड रहें और खला में जाकर खुलें। जेम्स वेब टेलीस्कोप का मौजूदा डिज़ाइन काफ़ी मेहनत के बाद तैयार किया गया। यही वजह है कि इसको तैयार करने में 30 साल का अरसा लग गया। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, माहिरीन के मुताबिक डिज़ाइन का दूसरा चैलेंज इसका वज़न था। अगर इसे हिबल के डिज़ाइन के साथ बनाया जाता तो इसका वज़न बहुत ज़्यादा हो जाता और खला में ना ले जाया जा सकता। इसीलिए इसे हर हेक्सागोन बेरिलियम से बनाया गया है और इस पर सोने की प्लेटिंग की गई है जो इसे हल्का मगर मजबूत बनाती है, जबकि इसके दो हैकल आईने का वज़न 360 ग्राम है और इस पर बेरिलियम नामी एक ख़ास धात पालिश की गई है, जिसे पालिश करना इंतहाई कठिन काम होता है। नैनोमीटर तक की सतह को स्मूथ करना इंजीनियर्स का बहुत बड़ा चैलेंज था। बेरिलियम खुद इंफ्रारेड रोशनी को मुनक्किस करने का इतना अच्छा जरिया नहीं है जितना कि सोना है, इसलिए इस पर सोने की एक बारीक तह चढ़ाई गई और इतनी बड़ी टेलीस्कोप पर सिर्फ 3 ग्राम सोना इस्तेमाल हुआ है। सोने की ये बारीक तह कैसे चढ़ाई गई, ये खुद एक बड़ा ही दिलचस्प तरीका था। इस मकसद के लिए लेंस को वैक्यूम चैम्बर में डाला गया, इसमें कुछ सोने को उबाला गया। सोने के बुखारात की तह इस पर बन गई। इस तरह बनने वाली तह इस कदर नफीस थी जो किसी और तरीके से नहीं बनाई जा सकती थी।
معزز دوستوں، ڈیزائن کا ایک اور بڑا چیلنج یہ تھا کہ جیمز ویب ٹیلیسکوپ نے خلا میں پہنچ کر سینکڑوں آبجیکٹس کو اکٹھے ایک ہی وقت میں دیکھنا تھا۔ اس کے لیے نئی ٹیکنالوجی ڈھونڈی گئی جو صرف اسی ٹیلیسکوپ کے لیے استعمال ہوئی ہے۔ یہ مائکرو شٹرز کی ٹیکنالوجی ہے۔ امید ہے کہ یہ بائیوٹیک، میڈیسن اور کمیونیکیشن میں بھی فائدہ دے گی۔ یہ چھوٹے چھوٹے شٹرز کا بکھرا ہوا ایک جال ہے جس سے بیک وقت 100 سورسز سے آنے والی روشنی کا مشاہدہ ہو سکتا ہے۔ ہر شٹر خود ایک حیران کن چیز ہے۔ اس کی موٹائی انسانی بال سے کچھ زیادہ ہے۔ کئی دوسری ڈیوائسز کو صرف اس ٹیلیسکوپ کے لیے ڈیزائن کیا گیا جس میں انفراریڈ سینسر کیمرے بھی شامل ہیں۔ ان سے بڑے اور حساس ڈیٹیکٹر اس سے پہلے کبھی نہیں بنے۔ 3 الگ طرح کے ڈیٹیکٹر ویو لینتھ کی اپنی رینج کے لیے ایجاد کیے گئے اور کل 18 ڈیٹیکٹرز اسی ٹیلیسکوپ پر نصب ہیں۔ یہ ہر پکسل کے کئی نمونے لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور اہم مسئلہ اضافی حرارت کا تھا، کیونکہ خلا میں کئی سیارے اس قدر گرم ہیں کہ ان کی گرمی کئی کلومیٹرز کی دوری سے ہی ٹیلیسکوپ کو پگھلا سکتی ہے۔ اس مقصد کے لیے بھی ایک اسپیشل آلہ ڈیزائن کیا گیا جسے مڈ انفراریڈ انسٹرومنٹ یعنی MIRI کہا جاتا ہے۔ یہ انسٹرومنٹ صرف -266 ڈگری سینٹی گریڈ پر کام کر سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اس کو سرد رکھنے کے لیے کرائیو کولرز چاہیے، جو کہ سرد ہیلیم سے بھرا پائپ ہے جو کہ خلائی جہاز کے پمپ سے سرکولیٹ ہوتا ہے۔ اور اب اس آلے کی مدد سے جیمز ویب ٹیلیسکوپ کا درجہ حرارت انتہائی کم رکھا جا سکتا ہے۔ دوستو، سائنسدانوں نے کئی چیلنجز سے گزرتے ہوئے اس عظیم شاہکار کو تیار کیا ہے، جس کی مدد سے آنے والے دنوں میں بیش بہا معلومات زمین پر بسنے والے انسانوں تک پہنچیں گی۔ سائنسدانوں کے مطابق کائنات کے ابتدائی دور کو دیکھنے کے علاوہ یہ ٹیلیسکوپ دور دراز سیاروں کے ماحول کو جاننے کی بھی کوشش کرے گی۔ ممکنہ طور پر اس کی مدد سے یہ بھی معلوم کیا جا سکے گا کہ آیا کوئی سیارہ زندگی کے لیے موزوں ہے یا نہیں۔ یہاں آپ پر ایک اور حیران کن انکشاف بھی کرتے چلیں کہ جیمز ویب اور چند ایک جدید ترین سیٹلائٹس کو آنے والے دنوں میں خلا میں بھیجنے کا ایک مقصد ایلینز کی تلاش بھی ہے۔ جی ہاں ناظرین، آپ نے بالکل درست سنا۔ سائنس مانتی ہے کہ ہم انسان اس دنیا میں اکیلے نہیں ہیں اور خلا میں کئی ایسے سیارے موجود ہیں جہاں ایلینز یا خلائی مخلوق رہائش پذیر ہے، لیکن وہ اس قدر ایڈوانس ہیں کہ ہم ان کی ٹیکنالوجی تک نہیں پہنچ پاتے اور ان سے رابطہ نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ سائنسدان کئی خطرناک تجربات بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان تجربات کو عام انسانوں سے خفیہ رکھا جاتا ہے، جن کی فنڈنگ بل گیٹس جیسے مخیر حضرات اور فری میسن جیسی شیطانی تنظیمیں کرتی ہیں۔ سائنسدان اپنے تجربات کی بنیاد پر یہ کہہ رہے ہیں کہ جیمز ویب ٹیلیسکوپ کی مدد سے ہم یقیناً ایلینز کو تلاش کر سکیں گے، کیونکہ اس سیٹلائٹ میں ایسی حیران کن ٹیکنالوجیز ہیں جسے عام انسان پر کبھی ظاہر نہیں کیا جائے گا، اور شاید انہی خفیہ ٹیکنالوجیز کو دجالی ٹیکنالوجیز کا نام دیا گیا ہے۔ معزز دوستو، اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا یہ ٹیلیسکوپ انسانیت کے فائدے کے لیے استعمال کی جائے گی یا پھر دجالی وقت کو سہارا دینے کے لیے اسے ڈیزائن کیا گیا ہے؟ اپنی قیمتی معلومات ہم تک ضرور پہنچائیے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ہم انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ حاضر ہوں گے ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔